Mayong adlaw mga higala, in this video we'll be making string art, also known as pin and thread art. If you do not know what is string art, then it's time for you to find out. So this is a midterm project in our art and appreciation course. We've decided to depict it a social issue in our string art, and we choose poverty. Publiko, maning kamot ko. Anyways, string art, this involves hammering nails into a wooden surface. And in our case, we are using plywood. And of course, you need nails. We are using numero uno media, no? 1 1/2 nga number sa lansang. And then of course, you need thread. Different colors of thread depende sa imuha. So any kind of thread will do, but except daw sa yarn. Our instructor told us na bisag unsa except sa yarn. I don't know why nganong bawal ang yarn. Maybe murang og gapason ang yarn, no? Basin pangit siya string art. Request day. Dili ko maka-change na sa, di na ko maka-ano buot kay na-ubra na daw ko. Nanubra na. Malagot ko basta mo inana daw ako. Ako na be. Ikaw na pag-music. Ayaw ka na rin. Ikaw na siya. Siya naman na imong music ko. Yep, that's me doing string art. It was actually my first time, and then first time po sa akong mga kagrupo no, so wala jud me background. Like, personally, I had no idea what is string art before. But now, okay man na siya. Di ay? But, lagi. Wala siya. Record na siya? Sige, di siya mailhan. Manuan. Hello. Laon. Gali, nagbuhat mo. Si Cherry lang. Anyong? Anyong daw. Katawa sa just ba? Kablo ka na ka? Masali ka. Baka may tubig? Ay! Butik maglangisan tag-uturo diri isa chest. Di naman yung makasugapot pa eh. Naligo mo ito na siya. Start pretending Ay, asa ito ka ba? later than the sunset. Feeling ko ba kung toothbrush? Nadari ay? Na-toothbrush dyan ang nasa ag. Yung mga na ano? Ha, kalis? Wala. Wala siya tot dito. Di siya mailhan nga bato ay mura siya kuan mo. Ito na naman. Trust the process. I just mahulam ko sa imong toothpaste ba? Ding for a new beginning. Wala gamay nang hindi kayo ni. Later than the rain. Wala mo tabatin yung So love halo ko na pictures kami. Okay na dire. ay kulang pa ni siya kabaga ay. Pasa na ay. Hukups kayo siya ay. Pasa na, baga kayo. Plywood. Na thank you ay. Di na masulod. Siya mo ubos lagi ay. Sulod. Ah, it's perfect. Di na masulod. Katawa siya. Meron katawa sila wala. Ha? Conservative sila. Mabalik na pag ko dyan. Conservative sila check na. Conservative ba? Hala, nakalimot ko nga nag-video. Maday ko nag-flashlight. Ginoo ko Lord, dabang nahurot na akong storage.
look at the progress. Pag-inol na. Pakita pa mo, katsada niya mo, amin dyan. Hi guys, we are making our string art right now. It is now 9:24. Yeah, 9:24. Dito nag-init. Anyo. Kaon. Dili, naman siya. Less. Bawal day ka. So pretty. Labe? Lulas be? Hapla naman si pare. Si Mari po dito. Doon sa YouTube. Ha? Yeah, my nails are so dirty, bro. Sa atong kuan proyekto. Nindot dili. Ay, imo kong gibidyoan? Video ba yan? Ibutan na niya siyang... Ay, marang ko ko. Magdali ba? Bagsak na Ang kala. masasabi ko ay Hindi ko, ate. perfect kaya akong mga kauban. Kabalo kayo sila maglansa, magdrawing. Si Jiran Master kayo magkadina. Yeah. Tinuod. Salamat. Ala, natukan ko sa akong laway. Honest kay ka. Sabi. Guys. Nindot kayo ang register diri ay. Alam nga, no, kayo midwal ni Jiran. No, oy. Sabi ko lang ang hindi ko, ate. Satan daw na. Things. Isa na, pobre ko. Ay. Pero iha, oy. Picture yun sa POV sa babaw ko. Siya na kay siya. Iyan na sa camera. Makarang, poverty. Yes. Oh, ganit na. Ganit. Ba? Poverty siya. Dili siya punarchy. Wala lang dito siya. Putol lang. Putol lang. Design ba? Putol man po siya dito dyan sa araw. Ug diha sa kalo. Okay, nindot naman siya tanan. White. Yung String art. Samong art up. Nani mo sa art up wala no? Ha? Di ko balong sa pa. Hala, linduta sa poverty, sa sun, o sa Ato daw flash. lakot. Maawa siya. Murag cake. Uy, what if birthday ni mo Gina? Inana ang cake na isulat mo poverty. Imong kaon. Jane, what can you say? Finally done with our project. Pila ka days ni buwan. Nanakit akong kilid. Yang kilid imong kamot, imong ingon sa una ha. Sa una. Nag-vlog ba ko ani guys? Kasi imong Ay, ano, naka-portrait? O landscape? naka-portrait, naka-portrait. Kabalo kasi mo. Okay lang. Wait, na bab, maura man to. Wait, na to eh. Thanks. Wow! Blur nang nang ni Ivy bikin na apil. Yes guys, dapat perfect. Hoy, magpicture da ingon biya ka dyan nanumpa, biya ka dyan hanga magpicture ta og sabi ka perfect si Jane sa saan. Kaya sa mong cellphone na kay motibo sa siya record.
Di ba, record siya daan niya, i-post ni mo. Dili ay? Wala na to. Sino ba kay picture or video unsa man eh? Picture or video unsa man eh? Ay, ano na lang, may duha-duha. Kani daw be, tryan ako. Hey all. Ay, wala. Hi, batasan si Go. Shout out go. Bati daw ang batasan ingon si Jessa. Yay, huy maligsan ta. Yes guys, magbasa na niya. Hinamdam pa mo dagduay. Ang pinaka life and death na Pinaka tsada nga subject. Hey all. We're on our way to the DLL office to submit. Lock, oy. It's locked, bro. We cannot submit. Ah, so sad. Nasad ka, Jane? Oo. Karon ba ang deadliest? Dili pud guro deadliest, oy. Uy, magkahamas yung camera. Uli na mi guys. Bye-bye. Bilin na to na diha, oy. Check 3:57. So let's go home. Today's family day, so classes are suspended this afternoon because of family day. So probably the instructors are home now. So sad we won't be able to submit our output because the office is locked. Uy, ang katong lalaki ka niya, mag-discuss o mag-party. Kabal ka pa yun ang party, gitad o, gitad niya doon. Ako sad, ako sa imagination, pipudot lagi kay sila. Yan na ako. Mission failed. Let's go home. Kaya, nindot kayo mong camera check. Guys, ulit na. Ay, mag-search na lang ta. Round 1. Nice. Mangita mig way guys, mabasa na mo ni. If there's a will, there's a way. Kita sa inyo. Plant I planted a long time ago and I want you to see it. Guys! Do you know that? Yeah, that's the plant I planted. It's in the roof. Bye guys. Nara ko mga kauban guys na lonely, wala may kapasa. So, saan man inamo? There's a horse. Welcome to the College of Information Sciences and Computing. Uy, agi-agi ba ito diri sa una katong klase pata sa engineering? Unsay tawag ani? Jane, unsay tawag atong symmetry? Symmetrical, crystallographic. And I wonder. Mas 4 na Jane, pa di po ni wala na pasa.
Pas 4 na guys. Maghulat pa ba may muli na may oy. Uy, murag na agit siya. 420. Still stuck, bro. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Manila. On behalf of our flight deck created by Captain Lulu, with First Officer Laudy and the rest of the team, we thank you for choosing Cebu Pacific, your airline of choice. Bye! Uli na ta! Guys, mauli na ko. Jane, mauli na ko. Uli na ba? Uli na lagi meron, taod-taod siya. Di pa sila mauli. Maghulat sila sa Yabi. Let's go. Bye. Magbabay sa akong video. Bye! Dapat sad. Bye. Sure. Just wow. Uli na taba. Ibili na lang na mo, Jin. Oy! Kapit. Good na sabtan, naman ka naman siya. Ako rin mo uli ron. Abi na kung kinsay nag-chat si Ivy raman di ay. Hala, daghan mo dira. We are in a dilemmatic situation right now. It's not locked, but the face is locked. So, we're going home. Uy, mag-una na ako sa inyo guys, be. Bye-bye. Basin magabinaan mo ba? 4:48. Or nag-graduate na yun. Hoy, bye-bye guys. Amping mo. Bye-bye. Guys, mauli na ko. Today is the deadline for our string art. No, magpasound kami pero locked ang office. Because namin class sa morning but sa hapon ay suspended ang class because it's family day. And then, wala, lock na ang opisina. So, I don't know if makapasa pa may karon. So sad. Maghulat ako mga classmate. Kay basi na ay mag-add to mag-lock sa whole jud na college. I don't know. Bye guys.